हाय जय सु जोहार कैसन है सबको आज मैं आऊँ सुनखापड़ा जीपी वहाँ को ट्रेनिंग सिखावा है जेकर जानकारी मुझे जुमा दे है लेकिन पर्टिकुलर का सब्जेक्ट का ट्रेनिंग है तो के पता नहीं है लेकिन कि मैं तो इनकी जानकारी देवो जब क्लास में अटेंड करबो सही तो इनकी क्या जानकारी जरूर देवो मैं तो ये ट्रेनिंग में हमें ना ही फिलहाल तो क्लास स्टार्ट नहीं हो है कुछ नहीं हुई नहीं हुई है हुआ था आस्ते आस्ते और का ऑप्शन है वो बताना चाहिए तो देख सकाला बैनर में लिखा है बताया था मैं ट्रेनिंग में आहन तो खाना दे है लंच ब्रेक सबसे खात है मुझे भी दे है मैं भी खाबू कर बात करो ना गांव के पड़ी तो हेले सर हम के एक नंबर ग्रुप में आहे तो हम के सर लेके जाते करने जाती এখন देखो गांव में जाके का होल এটা মেন রোড মনে করে এই রাস্তাটা সোজা গেছে ওইদিকে একদম ঠেকা দেন নিচে দিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম এটা মেন রোডে গিয়ে উঠছে রাস্তাটা এটা রাস্তা তাহলে তোমার একটা ছোট নালা আছে তোমার বাড়ির পাশে হ্যাঁ নালাটা একটু দেখা দেন এই যে নালা এখানে মোটামুটি কতজন আছে লোক এখানে ফ্যামিলি কটা আছে 12-13টা হবে তাহলে এখানে আপনারা যদি সেটা দিয়ে আপনি ধন উঠবে না কারণ থার্মোকল একটা এমন একটা জিনিস ওখানে যখন আপনি গরম জিনিস ঢালবেন ওখানে একটা বিক্রিয়া হওয়ার পরে ওইটার সঙ্গে কেমিক্যালটা আমাদের পেটে যায় সেই কেমিক্যাল পেটে গেলে বিশেষ করে ক্ষতি হয় যারা গর্ভবতী মারা আছেন তাদের বাচ্চা 17টা না 18টা রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে আপনারা চেষ্টা করবেন থার্মোকলের বাটি গ্লাস এটা কিন্তু অ্যাভয়েড করতে